tadi? Orang ni? Nabila. Kenapa dia tak tunjuk semua? Okay lah. Bila you all masuk ke UKM bila? Oh my god. Kita ingat you masuk kelas 11. Apa boleh saya simpan slot practical? Saya ingat kelas 11. Kita orang boleh balik 11 tapi Balik balik kampus. you dah ada di kampus sekarang. Saya tak, tapi majoriti tak tahu lah. No, sekarang you all in campus or at home? Some of you already dekat campus and then come back at balik rumah. And then confused juga saya ni. I thought everybody ada di campus and then dia akan balik ke sana and then balik ke I don't know. Mungkin you talking about semester break or whatever. Tak, sekarang memang kita orang dekat rumah. Ada yang request untuk balik ke kampus bulan 11 boleh. Balik ke campus. Itulah, jangan sebut balik, datang. Balik means you ada di situ and then come back. Come back. Itu balik. Datang means first time is datang. Saya confused tadi. Datang dengan balik. So, not many of you yang timing ada UKM lah, not many. Kan, betul. Susah juga saya nak arrange practical saya dah booking slot hari every Isnin, every Monday afternoon. Wow. And then my mistake, overlook about this situation. Macam mana nak buat practical? Dah lah. How about field work? Have you heard about your field work? Not any lecture mention about field work? How about the other course, marine science, another course, marine science? That course is wrong. Kemahiran you have to go to swimming pool or water safety. Swimming online is almost impossible. So, Prozedi sekarang kan so, did he mention anything? Nanti esok baru kelas sebab minggu lepas kan cuti. Previously, before that, kan minggu lepas dah minggu berapa kan? Tak ada lagi, dia belum masuk kelas lagi.
Oh, marine science is very susah sikit in terms of management because first semester you ada banyak field work, tapi field work marine science not like a field work pergi atas bukit or whatever, because ada musim dia. Musim tengkujuh you cannot go. Kan? So ujung tahun almost impossible lah kalau bulan 12 tu. Macam mana dia work? I don't know. I meeting hari tu ada mention about your field work if already have a date. Dia ada date already untuk first year field work. I have to check back with the officer dekat ini. But surprisingly, you still have no enough information about arrangement, date, logistic and so on tentang our fieldwork. And also about my, because this kursus is not just involve fieldwork, but also lab work quite a lot. 5-6 minggu ada field lab work almost every week. Ada lab work. Macam mana ni you all bulan 12 baru datang. Saya ingat ada somebody WhatsApp dengan saya pasal practical lab work. I thought everybody dah ada dekat lab, that's why dia tanya. Rupanya belum ada. And then saya belum boleh buat practical lagi. Biasanya kita practical after completing apa tu the first lecture. No, not the first lecture. I mean the first film, which is Porifera, habis completed, barulah kita akan next week tu kita akan follow dengan practicals, lab works. So hopefully I'm targeting next Monday. Sebab this week akan habis apa tu Porifera. So next Monday I'm planning to do lab work, but I will do by myself je lah, sorang-sorang. Okay, tak apa, kita delay dulu. Once you dah balik, tengoklah macam mana. Everything is or you have an option if you want to come or not. Come back to campus is an option. Yeah. You ada orang yang you vote, you think I want to go to campus, I want to stay at home. Ada macam tu ke? Ada. Tapi kita orang dah pilih tarikh dah, Prof. Tarikh apa? Nak tukar dah boleh ikut rasanya. Saya tarikh 12. Datang campus? 4 hari bulan 12. Saya punya 4 hari bulan 12. 4 hari bulan 12 datang campus. Oh. Everybody ke? Yang lain tak tahu. Tak sure. Yeah. Saya Okay. Susah saya nak jawab. Siapa yang opt for not coming to campus? Everybody. If no objection, I mean ada raise any bukan I mean meaning that everybody opt for coming to campus lah, datang ke campus. So tapi bulan 5 dan bulan 12 tu minggu ke berapa Do you know any idea? After mid-sem. Oh my god. After mid-sem, my parts already habis. Completed. Wow. To rearrange, saya sudah salah faham.
serius ni, tak apa, I will arrange back dengan ini. Sebab kuliah saya sampai minggu ke-6 tu dah habis. Minggu ke-5 ataupun minggu ke-6 dah selesai saya punya part. Tengok kita arrangekan macam mana. And then kita sudah 15-16 minit. I hope that everybody's already in. Join. Nur Alia yang dapat the new face dalam kelas kita. Welcome to UKM and welcome to the kursus Fauna Marine. You just missed about 2 weeks, I think. Kan? 2 minggu kan? So, we have lecture 1. Lecture means bukanlah 1 jam. I call it lecture, a group of introduction. Lecture 1, introduction, and also some part of Porifera. Malam ni, we will continue about the Porifera. My slide. Okay. Nur Alia dengan yang baru seorang lagi, Nabila ke whatever, I don't know. Have you accessed the apa tu UKM folio? Yes, Prof. You sudah access UKM folio? Okay. So all the lecture notes you can get it from apa tu dekat UKM folio, and also you can share the video recorded by, I don't know, by your colleague, somebody. All right. We continue. Where were we last time? I don't know. Body forms. Ini sudah. Ni body forms kan? Okay. Alright. Saya nak percepatkan je ni. Body forms or canal system in sponges. They have 3 different types. The simplest one, we call it ascenoid. A more complex, a bit complex, we call it seconoid. And then most complex one, we call it leuconoid. So there is 3 different body forms. But most of the sponge HD belongs to this group, leuconoid. Okay, whatever, we go one by one. The first one, the simplest one, ascenoid. In the previous lecture, in the last previous lecture, already I mentioned about a slide, the slide or whatever. Most of the diagram that being used for model to explain the sponges, how they work and so on. Normally they use ascenoid as a model. Okay, they use ascenoid. That's why macam I just repeating the same slide, the previous slide. But actually, normally we use ascenoid as a model, but not because ascenoid is the most common. This is not common, not really common, ascenoid, but we use because it's the simplest one. Okay, whatever. Look at the simple body, very thin layer of very simple, and then you have just focus on this one, water flow, how the water flow, water canal system happen in ascenoid. Okay, water come in through what we call ostium.
Ostium is a opening, and then actually this ostium made of cell with the hole dekat dalam dia, like a cylinder cell, we call we explain. I already explained in the previous lecture. What kind of cell is that? Porocyte. Ingat lagi? Porocyte. Okay, we call it porocyte. Porocyte is the cell with the hole, with a corong dalam ni, and then that's all. Air masuk, and then masuk dalam suatu chamber or space kat sini. We call it spongiocele. 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 Space here. Spongiocele. And then many masuk dalam ni. They share the same spongiocele, and then pump out through the big ostium. Single ostium. Satu ostium. So, air panas ni masuk. Dia tak ada mulut, tak ada apa. Forget about ciri-ciri. Always thinking about very primitive organization of an animal. Sangat tak ada sifat animal macam tu. Yang lain tak ada mulut, tak ada. Just air masuk. Ada darah. Disebabkan spongiocele ni yang dah making the flagellum maybe ada dalam satu space ini make one single group atau one direction of group. That is the phenomenon. Ini adalah contoh SNI. I got it from internet actually. Lama dengan gambar ni. Ini ibarat ini adalah animal. I said what we call it. But the size of these animals is about seekor semut. This is zoom. Sebab kalau skill gambar sepatutnya ada di bawah sini supaya kita jelaskan kecil how so this is about the semut size. So that is important. That is important. And then apa ni os dulu. So masuk sini ni that's very simple one. Go next one. We call it second one. A big complex. Okay. In this second one, there is no more ostium. No more ostium. Ostium hanya ada dalam second one saja. Okay. So without ostium, how the water made? The water is not meresap opening. We call it the pore. Okay. Many pore masuk sini, and then the pore akan masuk ke dalam suatu sistem yang halus. Kenal ini masuk kenal. Lepas tu dia akan masuk dalam suatu chamber. Chamber ni digunakan macam escenoid tadi. So seolah-olah ini satu escenoid, ini satu escenoid, ini satu escenoid, ini satu escenoid. Dia masuk dalam ini melalui what we call it opening prosopile. Prosopile ni macam macam ostium. Lepas tu dia masuk dalam flagellated chambers. Flagellated chambers, by name you can guess what it is. Flagellated chambers ni ibarat spongiocele tadi.
Ini sphenoid, ini spongiosity. Kalau macam itulah. Sebab dalam flagellate chambers ini, dinding dia dengan flagellate bag. Okay? So, sepatutnya dalam sphenoid keluar external kan. So, ni dia dapat dia masuk ostium dia pakai prototype, keluar ostium itu dah jadi ectopile. Lubang chamber ni untuk air keluar, and then banyak chamber di sekeliling ni akan keluar pada what we call spongiosity. So, beza spongiosity sphenoid dengan sphenoid punya spongiosity is different. Okay? So, spongiosity sekali. And then sama juga paru osculum. Ni dua. Okay? So, by logic, the thickness of the wall layer ni thicker. Okay? Nampak sini dia lebih tebal. Okay? Corong osculum. Ini satu sini dia macam size. Satu the size. Also very small juga. About same diameter. Okay? Ini nampak jari kan? Jari lebih kurang satu lah sikit. So, once again, nak panggil ni seko susah kan? Very simple, right? And then we go for the last one, which is actually the most common one. Most of the time belong to this group, which is we call it leuconoid. So, look at water flow. The difference here, water flow, yang lain sama, masuk ke dalam pore, ingkeringan masuk opening pintu of the flagellate chambers, and then keluar pintu keluar flagellate chambers sama macam saya tadi, and then sepatutnya selepas ectopile tadi dimasuk dalam spongiosity. So in leuconoid there is no spongiosity. Okay, tetapi dia ada bigger or thicker ni external. And then come out through osculum. But this time osculum dia multiple. Not single osculum, but banyak osculum, sini osculum, sekeliling badan dia ada osculum. Okay, so dia tak ada spongiosity. So itu basic. There is no spongiosity and osculum dia multiple. Okay, beberapa kita tengok gambar ni. Look at this. Once again, can you believe this is animal? Can you believe this is an animal? An animal? Yeah, they are the most primitive animal on earth. Ingat kalau you buat teka-teki kat kawan-kawan, tanya your friend what is the most primitive animal, saya percaya ramai jawab dinosaur. Which is, dinosaur is already very advanced. Ini bukan saja kaki, apa benda pun tak ada ni, macam ni. Ini pun most advanced dah ni, most advanced punch. Sebab dia ada multiple osculum ni, osculum. Shape dia macam-macam. Saya kata dah mention many times, untuk leuconoid shape dia varies. Ada yang bola, ada yang macam ni, dia menempik je. Yang ni banyak. Sangat banyak dekat batu, sangat banyak. Inilah dia once again saya kata, ibarat sponge di tepi pantai,
nobody cares. So jangan lagi guna melukut di tepi gantang, gunalah peribahasa baru, ibarat sponge di tepi pantai. Tak, nobody cares. Tak pernah orang ambil tahu pun dia. Okay? Dia punya presence, existence, nobody care. Tak pernah orang, bukan nobody care, nobody knows. Kan? Inilah dia haiwan terbiar yang tak pernah diambil peduli. Okey, macam ni ini juga sama. Memang susah untuk menganggap dia seekor, 2 ekor. Memang susah. Apa benda ni? Ini 2 ketul apa benda. So, mana osculum? Ini osculum. Just imagine kalau saya bawa you pergi fieldwork, normally saya akan ambil ni, saya kopek dia. Nak tengok dia punya kenal-kenal di dalam. Alright? Apa ni? Sebab kita tak tahu bila dia mati. Nak kata hidup ke mati pun susah. Dia macam tu lah dia. Right? The leuconoid. And then, okay, ni. This is a comparison. Tadi kalau nak jelaskan, spongosil ada osteum. This is the simplest one. And then the thinnest wall. And then come to next stage, iaitu Sycon lebih kompleks, tetapi still ada spongosil and single osculum. Is both single osculum, but this one is not single osculum. Just contoh saja satu osculum, tapi can be here, can be kat sini, bergantung pada excurrent canal ni. Ini 3 excurrent canal bagi sini. Ada yang 10 excurrent canal mungkin join jadi satu. Mungkin 8 excurrent canal join lagi satu. So ini dia tunjuk bulat. Spherical. Apa ni? Shape macam ni. Ini semua adalah osculum. Right. Lebih banyak lagi. Ini juga selalunya kita buat aktiviti dekat lab. Extraction of the skeleton. So sponge skeleton, you cannot imagine the skeleton of sponges macam haiwan yang lain. Skeleton, rangka. I give you an example. Udang, have you makan udang? Selalu makan udang kan? Skeleton ni kat mana? Exoskeleton. You belajar exoskeleton. Okay, good. Kerang? Exoskeleton. Sama juga. Dia punya skeleton dia macam tu. How about sotong? Skeleton yang okay, whatever. Okay. And then come to sponge tadi. Ketul ke nempek, duduk nempek je sekeping. Macam nak kata tunggu kayu. Yes, ada setengah tu macam tunggu kayu, whatever. So, what kind of skeleton they have? Okay. So, actually skeleton of sponge still have a skeleton to make the shape as it is. Okay. Macam mana rupa skeleton itu? 2 komponen dalam skeleton, which is spicule dan fibers. Ada fibers, protein fibers, we call it sponging. Satu lagi adalah spicule. Spicule, tajam-tajam. Nama pun spicule, you dah boleh agak lah. Macam jarum, and ada tajam-tajam di dalam. Okay. That's why sponge, most of the sponge, kalau kita pegang, kita boleh rasa macam ada sedikit tajam-tajam. Bukanlah boleh luka tangan kita, tidak. Rasa kasar. Okay, sebab it's alien to almost every
single of you mungkin tak pernah bayangkan macam mana sponge ni. Actually ada sponge yang digunakan sebagai sponge mandi. Oh ya, bercala lah kita mandi. No, yes. Ada orang nanti saya tunjuk in the last slide, ada harvest. Mereka harvest and then jual dekat farmasi. They call it, saya tak pernah jumpa farmasi Guardians ke apa dekat Malaysia. Saya tak pernah jumpa. Kawan saya kata pernah ada dekat farmasi jual apa ni, natural sponge dipanggil, natural sponge. Yes, sponge laut yang di harvest dan that sponge without the PQ. So that's why lah dia orang boleh buat sponge. Nanti saya tunjuk last slide nanti, ada gambar dia. Okay. Di Malaysia tak ada. Saya tak pernah jumpa sponge yang, pernah ada yang ni, tapi tak sesuai kod untuk buat sponge mandi. Alright. Anyway, sponge skeleton may compose of, saya kata ada dua, sama ada ni satu sponges, sponging or fibers ni made of protein fibers. Satu lagi adalah SPQ. Sama ada SPQ tu made of calcium carbonate ataupun SPQ tu made of silika. Silika. Tapi yang kebanyakannya adalah silika ni. Dalam sampel ni so far dekat lab tak ada lagi yang calcareous ni. Semuanya SPQ. Selalunya kita dekat lab, sebelum tu, so kemungkinan ada 3 jenis dari skeleton, 3 jenis skeleton. Satu, dia hanya ada sponging saja, sponging fiber sahaja, without any SPQ. Ataupun yang kedua, dia ada sponging dan dia ada SPQ. Tapi biasanya kalau campuran ini adalah siliceous SPQ. Tetapi kalau ada calcareous SPQ without sponging. Okay. Selalunya dekat lab kita akan buat extraction of SPQ. Ni, rupa-rupa SPQ ni kita akan extract. Sebab apa? Sebab shape dan combination of SPQ ni dalam satu spesies, itulah kita gunakan untuk mengenal spesies dia. Apa nama spesies, apa spesies adalah combination of SPQ ni. So we have to do the extraction. Jadi macam mana kita nak extract dia? Sebab kebanyakan sponge dalam sampel yang kita ada adalah yang nombor 2 ni, sponging dan siliceous SPQ. Okay, so kita akan extract dia. Yang pertama kita masukkan dalam Clorox, sodium hypochlorite ataupun Clorox. Untuk Clorox ni tahu je lah apa guna Clorox. Putih kan, dia akan buang benda-benda organik kan. So dia akan dissolve semua benda tu. So kalau ada sponging ni organik sebab dia protein. So dia akan dissolvekan ini. Tinggallah SPQ. Berkilat-kilat SPQ ni. So nak tahu sama ada SPQ tu calcareous ataupun siliceous, selalunya we do the next step. Kita masukkan acid hydrochloric, kita masukkan. Sebab apa? Sebab acid hydrochloric akan dissolve calcium carbonate. Kalau dia degil tak dissolve, means memang dia silika lah. Memang dia siliceous lah. Alright. So macam apa ni? Macam ni shape dia. Dia ada tajam-tajam, bentuk dia macam-macam. Ada yang huruf C lah, ada yang banyakkannya bentuk macam jarum. Dan ada fiber-fiber sponging macam ni. Macam mana sponge ataupun skeleton tu dibuat? Skeleton
akan skeleton ini develop by ataupun secreted by sel-sel tertentu. Okay. Masih ingat lagi the last class saya pasal introduction of sponges. There is 3 groups of cell dalam sponge. Ingat lagi, layer bahagian luar sekali pinacodem, pinacocyte, ada porocyte bla bla bla, and then belah dalam ada coenocyte yang ada flagellum tu tadi. Tetapi ada satu space, we call it mesohyl. In between these two layer kan, ada mesohyl. Mesohyl ada sel yang generally kita panggil amoebocyte ataupun archaeocyte kan. So, this amoebocyte ni moving dekat space tu, dalam tu, dan dia ada ciri-ciri khas dia. So, ada yang kita panggil amoebocyte tu sebagai coloncyte or spongocyte. It's a part of the amoebocyte lah sebenarnya. Amoebocyte tu adalah general, nama umum. So, amoebocyte, setengah-setengah amoebocyte tu can be spongocyte, can be coloncyte. So, inilah yang macam spongocyte. You boleh agak lah spongocyte. Sel-sel amoebocyte yang menghasilkan spongin fiber. Okay, collagen. Okay. So, dialah yang secrete the spongin fibers. Right? Macam mana spongin fiber? Macam ni lah rupa dia. Macam ni. Tetapi selalu mix up with SPQ tajam. Ni nampak ni. Spongin ni kita ambil under mikroskop. Ini bukan spongin, ini SPQ ni. Dia bercampur. Okey, susah nak tahu ini mesohyl ke apa. Memang dalam kelas saya nak explain susah. Mana part mesohyl? Mana dia coenocyte nampak ke? Mana dia coenocyte? Selalunya kita tak nampak coenocyte. Sebab kita dah dissolve dan sebagainya ni. Kita akan cubalah buat slice. Sebab selalunya yang kita bawa balik tu dah mati. Kita dah letak dalam formaldehyde. Tak nak bagi berbau. Tapi actually under slide macam ni lah. Kalau kita buat slide, dia macam ni lah. Spongin bercampur dengan ini. Sebab selalunya grup inilah yang banyak. Ataupun yang ini. Kalau spongin sahaja without the SPQ, dia mungkin macam ni. Ini adalah fiber-fiber spongin. Yang ni kot yang boleh buat apa ni? Spong mandi. Okey. Satu lagi adalah SPQ. Saya kata tadi, skeleton mainly satu spongin fiber, satu lagi SPQ. Sama ada SPQ kalsium karbonat ataupun kalsium silika. Okey. Siapa yang buat dia? Sama juga dalam mesohyl. Ada amoebocyte tadi. Tukar nama jadi sclerocyte. Sclerocyte adalah yang produce the ni macam ni. Ini sclerocyte, found the cell, and then dia buat macam ni, sel macam ni. Dia buat SPQ yang bentuk Mercedes ni. Okey. Ada yang sebatang macam ni. Macam-macam shape SPQ ni. So SPQ ni penuh dekat badan dah. Kita tak boleh tahu dah mesohyl kat mana apa benda. The whole body tu ada, mana nak tahu chamber dia kat mana. No, kita tak nampak dah. Kita potong tu full of mesohyl ni saja. Penuh. Susah dah nak explain. Tadi diagrammatic bolehlah kita buat. Secara diagrammatic bolehlah explain. Oh, ini air masuk sini, keluar masuk spongosin. Dalam in the real thing, memang under mikroskop memang susah. Nanti kita tunjuklah kalau ada kesempatan. You datang lambat tak tu. Ini biasanya macam ni lah, takut nak tengok cocok ni. Tajam. Sebenarnya bukanlah tajam. Boleh masuk ke ni. Saya selalu je masuk tercocok dekat kulit. Biasa je ni. Biasanya kalau kita kacau selut, ambil sampel dasar, kadang-kadang ada pun ni. Sponge. Alamak. Kita ingatkan duri duri sea urchin. Yang ni lebih halus. Duri dia, sea urchin tu duri kasar-kasar. Kasar mean
susah nak explain kasar lah apa benda ni. Macam jarum tu consider kasar. Jarum tu consider kasar. Yang ni mikroskopik, you tengok mikroskopik baru nampak. You kalau you kena tu, you rasa sakit-sakit ni. Dia tak ada sakit macam kena siacin, tapi you rasa macam ada duri-duri halus-halus, masa you rasa kasar badan you tu. Sebab dia menyocok-nyocok. So kena be careful jugalah. Okay. Dan SPQ ni ada dua jenis, satu mega size, satu micro size. Ni pelajar selalu susah nak jumpa. Yang selalu jumpa mega sclera yang macam ni, yang tajam-tajam. Oh, saya dah jumpa. Jumpa hanyalah yang ini. Yang shape lain memang sukar. Selalunya dalam amali kita applaud lah siapa yang jumpa. Wow, dia ada jumpa yang bentuk C. Memang susah nak cari sebab yang microsclera you kena magnification kepada sampai 40. Janganlah pakai 40. You all ni kalau boleh tengok mikroskop, kalau boleh nak masuk dalam mikroskop tu. Tak puas hati. Kita dekat mikroskop ni kalau 10 pun dah cukup besar dah. 4 dengan 10 je common. Sampai 40 ni sebenarnya you tak tahu apa benda yang you nak tengok pun. Sebab tu yang nak teropong kalau boleh nak masuk dalam mata tu, nak masuk dalam mikroskop nak kita tengok. Anyway, tak apa. Just mega sclera dengan ini shape dia. 48 minit lah. Sempat ke ni habis? Sikit lagi. Setakat mana kita habis, kita habis lah. Macam mana dia makan? Saya harap kita biar habis malam ni. You know this term? Phagocytosis? Nak belajar? Phagocytosis. Satu lagi pinocytosis. You pernah belajar internal digestion, external digestion? Pernah dengar? The external digestion? Ya. Apa maksud external digestion, internal digestion? Why not somebody just feel free to jawab. Apa maksud external? External tu luar. Apa maksud luar? The keyword is luar. Apa maksud luar? Luar apa? Physical digestion. Yeah, I know. Di luar maksud di luar apa? Di luar perut, di luar mulut, di luar badan, di luar sel, di luar apa? Di luar apa? Di luar sel. Di luar sel. Di luar sel, di luar badan, mana satu? Okey, kalau manusia you rasa di dalam internal digestion ke external digestion? Dua-dua. You maksud tadi di luar kan? Bila balik, you jangan main hafal ya, di luar. Make our body. Let's say kita pegang perut kita ni dekat ilium ni perut kita. Masuk makanan bla bla bla, masuk digestion start daripada sini lah kan. Digestion, apa maksud digestion? Hadam maksud dia penghadaman. Apa maksud penghadaman? Kita cerna bahan tu. Apa maksud penghadaman? Oh, nanti digestion you kata hadam. So maksud penghadaman tu apa maksud dia? Digest sebenarnya potong. Jadi paling kecil. Make it simple meaning, jangan complicated. Digestion mean potong paling kecil. Paling kecil tu kecil mana? Daripada gigi kita potong. Makanan besar ni potong kecil. Jadi kecil. Jadi macam kita ada gigi geraham untuk lumatkan dia. Lumat tu sebenarnya bukan lumat. Haluskan dia. Itu dah halus dah tu. Baik tu kan. Masuk dalam kita. Tak cukup. Itu masih kasar. Kita punya usus belum boleh serap.
Macam mana usus nak serap? Lagi halus sampai level molekul, kan? You belajar kan? Protein, polipeptide, potong jadi ni ada enzim, bla bla bla, chemical semua sampailah molekul, bukan molekul, molekul paling simple. Molekul paling kecil boleh. Bukan molekul polipeptide pun belum boleh masuk. Halusnya digestion tu. Dan digestion tu berlaku di mana? Bukan dalam sel. Di luar pada, di dalam katalah ni usus, di luar usus, di dalam rongga usus tu, bukan dalam sel. Kan, di dalam rongga saja. So sel ni keluar enzim-enzim, hancur-hancur. Semua tu kita panggil internal ke external? Bukanlah berlaku dalam perut, kita nak panggil internal. Mentang-mentang kita dah suap masuk dalam mulut, kita panggil dia internal. Yelah, internal dalam juga dalam badan. Okay, so ingat belajar marine fauna ni, semua saya dah banyak kali cerita, semua nak redefine semua benda. Makan apa maksud makan, penghadaman maksud penghadaman, everything nak kena start. Sebab kita nak belajar haiwan-haiwan yang primitif ni, primitif gila. Memang basic habis. Kan? Jadi, phagocytosis and pinocytosis ni macam ni. Okey. Phagocytosis ni molekul-molekul di luar ni. Molekul tu dibuat masuk oleh sel masuk dalam cytoplasm. So, dalam sponge tak ada masalah. Katalah ini adalah coenocyte. So, dia ambil buat masuk dekat flagellum ni, pegang-pegang tu, buat masuk. Dan pembentukan vacuole. Kan, ni belajar vacuole. Kan, itu secara phagocytosis. So, ini adalah internal dalam sel. So, internal tu maksud dia intracellular tu maksud dia di dalam sel. Dibawa masuk. Okay. Or secara pinocytosis. Pinocytosis, you dah belajar juga. Dia bukan vacuole makanan, tetapi vacuole dia ni benda-benda yang fluid, sudah jadi fluid, dibawa masuk dalam. Ini particles. Ini dissolve. Organik yang dah dissolve bawa masuk dalam badan. Okay. So, macam mana dia masuk ni, sponge, macam mana, very small, apa benda makanan sponge? Dia makan apa? Ada pelajar yang saya tak ingat nama ni. About the about the bacteria. Siapa nama yang tanya saya, hantar mesej kat saya. Ada buat pertanyaan, saya lupa nama dia. Saya kena tengok WhatsApp dia. Wah, baguslah, dia detail juga dia tanya. Sebenarnya banyak dia liang tu banyak bakteria duduk dalam kenal, dalam chamber, whatever. Banyak bakteria yang duduk dalam tu. Sebab tu agaknya bakteria duduk macam tu, dia boleh sistem pertahanan bagus. Sebab tu sponge ni banyak orang ekstrak untuk bahan-bahan kimia untuk pharmaceutical purpose. Nanti kita sentuh. Okay. Saya dah melalui ni. Kita nak cerita macam mana sponge makan ni. Ingat sponge makan, dia tidak ada, sebab sponge tidak ada mulut. Tidak ada usus. Tidak ada salur darah. Tiada semua benda tu. Jadi, every cell mesti dapat akses kepada air. Setiap sel mestilah mendapat akses kepada air. Sebab nanti nak buat phagocytosis ke, pinocytosis ke, direct. Okay? Tak ada lagi blood vessel kan, tak ada, no. Tak ada tu. So, dia mesti ada akses. Tetapi, okay, kita tunjukkan diagram baik. Ini baca balik lah.
saya tunjuk by gambar. Okay, saya explain by gambar. Yang teks tu supportive saja. Okay, and then tadi ingat flow masuk walaupun dia ascenoid, walaupun dia seconoid, walaupun dia leuconoid, tetap sama. One way flow, kan? One direction, unidirection flow. Masuk dan keluar yang sama, sehala. Okay, masuk melalui dermapore ataupun ostium, masuk and then dia akan sampai ke dalam last kali sama ada apopyle, prosopyle dan sebagainya. Itu tak penting. Yang penting dia akan masuk dalam chamber. Chamber full with what? Coenocyte. So coenocyte ni lah yang jadi dinding apa? Dinding chamber tu. So dalam chamber tu adalah makanan-makanan yang dah masuk. Tentulah saiz makanan masuk tentulah sangat halus. Sebab bayangkan ostium tu, sel, celah dia ada lubang. So sangatlah kecil lah. Partikel-partikel yang sangat halus ataupun bakteria ke ataupun protista mana-mana masuk dalam ni. And then ini coenocyte ni satu-satu ni kita zoomkan coenocyte, ini nukleus dia. At the back dia ada flagellum. And then juga at the back ni dia ada sort of collar, something like that, to help them attract the very tiny particles, potential food. Kebarangkalian dia food lah, organic. Ingat, food means organic target. Dia target anything, any particle that organic. Okay? And then dia akan masuk melalui phagocytosis ataupun mungkin pinocytosis, whatever, masuk dalam ini. And then kalau you perasan satu, di luar ni, pinacocyte, mungkin dia dapat direct lah sebab dia dah ada, ini air laut kan di luar ni. Dia direct tembung dengan tu. Mungkin dia dapat direct lah. Mungkin secara resapan ke whatever, I don't know. Mungkin secara pinocytosis, whatever, direct. Tetapi, how about the sel yang duduk dekat mesohil? Dia tak ada akses kan? Belah ni dinding pinacocyte, belah dalam coenocyte punya dinding. So, dia tak ada akses. Tapi banyak sel kat sini. Macam sel ada. So, biasanya sel coenocyte ni akan ini mesohil. Mesohil ni layer yang free, matrix saja. So dia kepala sel ini akan attach dengan sel-sel di dalam mesohil. So dia akan transfer directly daripada membrane cell ni kepada membrane another cell untuk masuk ke dalam another cytoplasm of neighboring cell. Right? Macam ni lah. Ada yang style macam ni. Masuk and then buat masuk ke dalam and so on. Alright? Ini adalah contoh-contoh secara phagocytosis. Okay? Buat masuk and then macam ni lah, dia makanan trap and so on. Boleh dapatlah dekat I don't think ada dekat YouTube, tapi adalah dekat website tertentu. Okay, how they produce? Membiak juga kritikal. Macam mana dia nak membiak? Dia tak, kan dia primitif. Primitif mean no tissue, no organ, tak ada apa-apa pun. So macam mana nak membiak? Especially untuk membiak secara seksual. Kalau asexual, tak susah. Dalam sponge tak susah. Asexual maknanya pembiakan tanpa fertilization. Satu individu jadi dua individu dah kira jadi pembiakan lah juga. Kalau badan kita, potong tangan kita jadi seorang lagi. Ataupun belah ni jadi dua. Tetapi sponge, yes. You belah, most probably dia boleh hidup. Kalau dia boleh hidup lah.
2 individu. You potong 4, dia jadi 4 individu. Regenerative power very strong. Maknanya dia cepat-cepat nak baiki badan dia yang dah pecah-pecah tu. Dia sangat cepat regenerative power dia. So itu adalah asexual reproduction. Adalah juga yang style, saya tak nak ni lah, saya pun tak pernah tengok ni. Ada dalam textbook saja, saya just put it here. Some freshwater sponge, dia produce gemmules ni, whatever lah, I don't know. Tapi fragmentation paling common, iaitu pecah dua, dia koloni, bukan koloni, sponge tu kan katalah dia melempit kan, lebar tu. Split dua dah jadi, kita nak consider dia dua. Sebab kita nak susah panggil seko sponge, tak ada nak panggil seko, macam mana nak panggil seko seketul, pun susah. Sponge macam tu nak panggil seko, macam mana? Okay, so dia fragmentation, secara fragment. Dua fragment dah jadi dua individu. That is asexual, pertambahan individu secara asexual. Manakala yang saya nak maksudkan di kisah sini adalah sexual one. Allah, dah pukul 9 dah lah. Boleh continue ke siapa yang ada halangan? Last slide. Okay, saya akan berhenti secepat mungkin. Sexual ni mestilah ada gonek. Gonek jantan, gonek betina, kan? There is no organ. Macam mana yang dia nak membiak secara ni? So, ada certain cell convert. Certain cell, especially sel yang duduk dalam mesohil tu. Amoebocyte tu, dia convert jadi, bukan jadi gonek. Gonek is an organ. Ini cell level. Dia convert jadi sperm ataupun convert jadi ovum and so on. Okay, dia convert. And then, selepas convert ni, akan dia lepaskan melalui osculum. Sama ada dia apa benda ni, saya akan sentuh ni kemudian, sequential hermaphrodite gonochoric nanti later on. Susah nak explain dekat sini. So nanti dia akan macam ni. Ini sponge, ini bukan tunggu kayu barrel sponge ni tengah sedang release sperm. Ini pun sperm, warna putih biasanya sperm. Kalau telur biasanya warna perang, brown. Ini. Dan fertilization tu berlaku, persenyawaan berlaku dalam air. Persenyawaan berlaku dalam air membentuk 1 sel, 2 sel, 4 sel, 6 sel, 16 sel, 8 sel, 16 sel, so you dah belajar benda tu. And then akan membentuk apa yang dipanggil blastula and so on. Okay, membiaklah dia, okay, dia bercantum, bersenyawa, jadi blastula, berenang dalam air, jadi planktonik. Ingat lagi, plankton, dia jadi plankton juga, part-timer plankton, ingat lagi tak? Fake plankton, meru plankton, okay. So, dewasa dia akan turun, jadi new sponge yang kecil, kemudian develop jadi sponge yang lebih besar. Alright, saya rasa sampai di situ saya stop. Sebab you all ada kelas and so on. Kita jumpa lagi pagi besok Okay, pagi besok kita jumpa. Okay, bye-bye.